Morning. Sir. Helmet. Saan galing? Pauwi na, boss. Ha? Pauwi ng Davao. Yes po. Ino? Mas malaki to. Malaki ito. Okay na? Sige. Gagayan kayo galing. Buda lang? Ilang minuto lang. 2 hours. Huh? Sige, boss. Thank you. Po, ingat. Omae wa mou shindeiru. Nani? La! Birit pa, Choy! Go!